अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हम मदूद का चैप्टर पढ़ रहे थे और मदूद के अंदर हमने सबसे पहले पढ़ लिया था कि मदूद क्या होते हैं, मद्दात क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ लिया था कि मद्दे असलियत तबई क्या होते हैं। फिर हमने देखा था कि मद्दे असलियत तबई के ताबे मदूद कौन कौन से हैं, ठीक है ना। फिर हमने वो देख लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमने देखा था मद्दे फ़रई, और मद्दे फ़रई के अंदर हमने देखा था कि दो वजूहात होती हैं, एक होता है बसबब हमज़ा और एक होता है बसबब सुकून। तो बसबब हमज़ा में हमने पढ़ लिया था कि हमज़ा की वजह से, यानी हर्फ़ मद के बाद अगर हमज़ा आ जाए तो फिर कौन कौन से मदूद बनते हैं, ये अपने अपने पिछले वाले उसमें पढ़ा था। और वो कौन कौन से पढ़े थे हमने? मद्दे बदल, मद्दे वाजिब मुत्तसिल, मद्दे जायज़ मुनफसिल और मद्दे सिलतुल कुबरा। ये सारे के सारे कहाँ कब बनते हैं? जब बसबब हमज़ा हो। आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे कि अगर हुर्फ़ मद के बाद बसबब सुकून आ जाए, यानी कि अगर सुकून आ जाए तो फिर किस तरीके से उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह, और उन मदूद का क्या नाम होता है, उससे बनने वाले मदूद कौन कौन से हैं, ये इंशाअल्लाह हम आज अपनी क्लास में देखेंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। जी, तो चले हम स्टार्ट करते हैं। सुकून की वजह से बनने वाले मदूद। सबसे पहला जो सुकून से बनने वाला मद है उसका नाम है मद्दे आरिज़ लिस्सुकून। नंबर 2 है मद्दे लीन। नंबर 3 है मद्दे लाजिम। सबसे पहले हम इन तीनों में से देखेंगे मद्दे आरिज़ लिस्सुकून को। अल मद्दुल आरिज़ लिस्सुकून वो मद है जो उस वक्त पैदा होता है जब किसी हरफ मद यानी अलिफ वाव और या, यानी कि अलिफ मद्दा वाव मद्दा या मद्दा के बाद ऐसा हर्फ आए जिस पर असल में हरकत हो मगर वफ़ की सूरत में साकिन कर दिया जाए। अब इसकी तफसील देख लेते हैं हम। यानी जब हम तिलावत में रुक जाते हैं, वफ़ करते हैं, तो आखिरी हर्फ पर सुकून आर्जी तौर पर आ जाता है, ठीक है। यानी जब हम कोई भी लफ्ज़ की तिलावत कर रहे होते हैं और हम वफ़ करना चाहते हैं तो हम उस लफ्ज़ को साकिन कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अगर इससे पहले क्या आ जाए, हुर्फ़ मद आ जाए, तो फिर क्या होता है, हुर्फ़ मद को खींच कर पढ़ा जाता है, लंबा करके पढ़ा जाता है। चूँकि ये सुकून आर्जी होता है यानी वफ़ की हालत में ही आता है, वसल में नहीं आ सकता। क्योंकि अगर वसल में आएगा तो वो तो हम उसकी हरकत के मुताबिक पढ़ देंगे ना, फिर हमें उसको मज़ीद खींचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सिर्फ़ जब ही बनेगा जब हुर्फ़ मद हो और उसके बाद कोई मुतहरिक हर्फ आए लेकिन हम उसको वफ़ की सूरत में साकिन करें, ठीक है। तो फिर ये वाली मद बनती है मद्दे आरिज़ लिस्सुकून, ठीक है। अभी इसकी हम इंशाअल्लाह मिसालें भी देखेंगे। इससे पहले हम इसकी मिक़दार देख लेते हैं मद की। तो इस मद को 2, 4 या 6 हरकत तक लंबा किया जा सकता है। यानी हम इसको 2 हरकत भी कर सकते हैं, 4 तक भी खींच सकते हैं और 6 हरकत भी खींच सकते हैं। मिसाल देख लेते हैं हम। मिसाल है हमारे पास अल-आलमीन। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे या मद्दा है, यहाँ या में या हुर्फ़ मद है और नून पर वफ़ की वजह से सुकून आरिज़ हुआ है। यानी कि देखें अल-आलमीना था असल में, लेकिन जब हम इसके ऊपर वफ़ करेंगे तो अल-आलमीन, ठीक है, खींच के पढ़ेंगे मीन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मद बन गई और वो मद कौन सी हो गई? मद्दे आरिज़ लिस्सुकून मद है, आर्जी तौर पे है। ये देखें, इसके ऊपर सुकून असली नहीं था, नून के ऊपर सुकून असली नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमने आर्जी तौर पे सुकून दिया, इसीलिए इसको हम मद्दे आरिज़ लिस्सुकून करेंगे। अब आप ये सोच रहे हो कि अल-आलमीन के बाद तो वैसे भी वफ़ है, यानी कि वो आयत आ जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये तो हम आयत ख़त्म की बात करें, लेकिन बाज़ लफ्ज़ ऐसे हैं जो लफ्ज़ के बीच में भी होते हैं, लेकिन अगर हुर्फ़ मद के बाद कोई मुतहरिक हर्फ है और उसको वफ़ की सूरत में हम साकिन करेंगे तो जब भी ये मद बन जाएगी, ठीक है। तो इसकी मिक़दार हमने देख ली कितनी है, 2 भी है। 2 क्यों है? क्योंकि देखें यहाँ पे हुर्फ़ मद है। अगर हम कम से कम भी खींच रहे हैं तो देखें मी को तो हम लंबा करेंगे ना, 2 काउंट तक तो लाजमी करेंगे। तो ये वैसे तो ये अपनी असली मिक़दार जो इसकी 2 हरकत है वो भी हो सकती है और 4 भी हो सकती है और 6 भी हो सकती है। यानी ये उलमा का इजमा है कि ये तीनों हरकत इस पर आ सकती हैं। दूसरा हम देख लेते हैं अर्रहीम। यहाँ पे भी देखें, मीम पर वफ़ से सुकून आरिज़ हुआ और या हुर्फ़ मद है, ठीक है।
اب ہم دیکھ لیتے ہیں مد لین. اب آپ کو مد عارض للسکون اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا مجھے امید ہے. اب ہم دیکھتے ہیں دوسری مد جو ہم نے دیکھی تھی مد لین. ٹھیک ہے, مد لین کیا ہے؟ مد لین وہ مد ہے جو واو یا ساکنہ سے پیدا ہوتا ہے جس سے پہلے زبر یا فتحہ ہو اور بعد میں سکون عارض آ جائے. یعنی کہ یہاں پر کیا ہے, وہاں پر کیا تھا مد عارض للسکون میں کہ حروف مد کے بعد, اور اب یہاں پر مد لین میں کیا ہے, حروف لین کے بعد. اب ہم نے پہلے دیکھ لیا تھا کہ حروف لین کتنے ہوتے ہیں, تو حروف لین 2 ہوتے ہیں, یا لین اور واو لین. واو ساکنہ اس سے پہلے زبر ہو تو واو لین, یا ساکنہ اس سے پہلے زبر ہو تو یا لین بنتا ہے. اب اگر یا لین اور واو لین کے بعد کوئی متحرک حرف ہو اور اس سے وقف کی صورت میں ہم ساکن کریں تو وہاں پر کون سی مد بن جائے گی, مد لین. ٹھیک ہے, لین کے معنی ہے نرمی. جب واو ساکن یا ساکن سے پہلے زبر آتا ہے تو ان دونوں حروف کو حرف لین کہا جاتا ہے. اگر ان کے بعد وقف کی وجہ سے سکون آ جائے تو اس میں مد لین واقع ہوتی ہے. یہ مد صرف وقف کی حالت میں ہوتی ہے, وصل میں نہیں. ٹھیک ہے, اب اس کو دیکھ لیں گے ہم کہ وقف میں کیوں ہوتی ہے, وصل میں کیوں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, مقدار اس کی مد کتنی ہے؟ مد لین کو 2, 4 یا 6 حرکات تک کھینچا جا سکتا ہے, یعنی مد عارض للسکون کی طرح. مثال اس کی ہم دیکھتے ہیں, خوفن, خوف. اب دیکھیں یہاں پہ خوفن تھا, اصل میں اس کی جو تھی حرکت جو تھی فا کی وہ 2 زیر تھی, لیکن کیونکہ ہم اس کو ہماری سانس ٹوٹ گئی, یا پھر یہ تو چلیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آخر ہے, لیکن کچھ لفظ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بیچ میں درمیان میں ہوتے ہیں جو کہ حرف لین ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی متحرک حرف آتا ہے جسے ہم ساکن کرنا ہمیں پڑتا ہے, تو وہاں پر پھر ہم کون سی مد کریں گے, مد لین. پھر اس کو ہم کتنی حرکت تک کھینچ سکتے ہیں, 2, 4 یا 6. ان الفاظ پر وقف کیا جائے تو اس میں مد لین ہوتی ہے. اب دوسری والی مثال بھی ہم دیکھ لیتے ہیں, بیتن, بیت, خوف, خوفن, خوف. ٹھیک ہے, اس کو ہم تھوڑا زیادہ لمبا کریں گے 2 حرکت سے. ٹھیک ہے, 2 بھی کر سکتے ہیں لیکن زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے. اب خلاصہ کیا ہوا, حرف مد واو یا ساکن ما قبل مفتوح زبر والا, ما بعد حرف ساکن وقف کی وجہ سے ساکن, مقدار 2, 4 یا 6 حرکات. ٹھیک ہے, یعنی ہم نے 2 مدود دیکھ لیے آج. کون کون سے دیکھے ہم نے, حروف لین کے اور حروف مد کے. اور کیا ہے وہ, ہم اس کا نام ہم نے دیکھا تھا. سب سے پہلے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ سکون کی وجہ سے بننے والے مدود وہ کتنے ہیں, وہ 3 ہیں, مد عارض للسکون اور مد لین, اور مد لازم بھی ہے. لیکن مد لازم چونکہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے, اس لیے اس کو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے. ابھی یہاں تک آپ کو اچھی طرح مجھے امید ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا. مد عارض للسکون کب بنتا ہے, جب حروف مد کے بعد ہم کوئی متحرک حرف آ جائے اور اس کو وقف کی صورت میں عارضی طور پہ سکون دیں تو مد عارض للسکون ہوتا ہے, اور اس کی حرکت 2, 4, 6 حرکات تک ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے مد لین کب بنتا ہے, مد لین جب بنتا ہے جب حروف لین کے بعد کوئی متحرک حرف آ جائے اور اسے وقف کی صورت میں ہم ساکن کریں تو مد لین بنتا ہے, اور اس کی مقدار بھی 2, 4 یا 6 حرکات تک ہوتی ہے. جی, اب یہیں تک رکھیں گے انشاءاللہ. ہم نیکسٹ کلاس میں ہم مد لازم کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ, جو کہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے ہے. مد لازم کی تھوڑی سی برانچز ہیں, اس کو بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اچھی طرح آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.